अराउंड 1,36,000 पाखापाखि 37,000 पाखापाखि हम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ओडिया ब्लॉगर संजीत। आ गोटे नुआ ब्लॉग को आपण समस्त को स्वागत। आज ब्लॉग रे हमें कथा बा दुबई रो किछि वैकेंसी उपरे जोटा कि बाहर छी आउ तार इंटरव्यू बहुत जल्दी अच्छी। तो आपण मान को जाई पहुंचा पड़िबो, कोडी जाई पहुंचा पड़िबो, कौन कौन सब रही पोस्ट, केते टका सैलरी, तो केबे अच्छी इंटरव्यू सबू ए ब्लॉग रे हमें जानिबा। तो चलंतु डेरी न करी आज ब्लॉग को स्टार्ट करबा। तो जो माने मो चैनल रे नुआ अछंती तो से मानको अनुरोध कि चैनल को सब्सक्राइब करिकी नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देबे ताकि आपण मानकू मोर नुआ नुआ ब्लॉग जाई पहुँची पारिबो। आ जो माने ऑलरेडी मोर फॉलोअर अछंती से माने जदी भल लागे तो प्लीज लाइक टे कर देबे आ कमेंट करी जणेबे केमती लागला आज ब्लॉग आ कोन कोन आपण मानकर जदी किछ प्रश्न रहिछि तो मो इंस्टाग्राम और फेसबुक रे मते पछार पारिबे। तो देरी न करी चलंतु आज ब्लॉग को स्टार्ट करबा। तो फ्रेंड्स आपण माने जानिथिबे मु दी टाइप रो वीडियो नै के आसे माने ट्रैवल ब्लॉग एंड जॉब ब्लॉग। तो ट्रैवल ब्लॉग एबे बहुत आपण माने देखि छारछंती। तो आज रो ब्लॉग रे हमें कथा हबा दुबई रो किछि वैकेंसी ऊपर जोटा कि टेक्निकल लाइन रे बाहर छी मो पाखरे वर्तमान अछि डिटेल्स। तो जेमति कि मु आपण मानको आगरु कहिछि रिसेंटली मु आपण को हमर गंजाम ओडिसा रे इंटरव्यू हेतिला आपण मानको देइथिली। आपण मानको भितरो जाइथिले पाखापाखि 1,500 लोक ताकू देखिचंती। केते जण जाइछंती मु जानने किंतु किछि लोक जो माने जाउछंती से माने मते मेसेज करी जणाउछंती। आउ एबे रिसेंटली मोर गां पिला किछि जाइकी इंटरव्यू देके आस्थिले ताकू ऑलरेडी ऑफर लेटर मिली सारछि। वीसा वीसा हला पर से माने दुबई आसले मु आपण मानको निहाती जणेबी। जो माने भुवनेश्वर भी आछंती से माने मते जणाउछंती ऑलरेडी किछि लोक मते जणे कि आछंती जॉइन भी कर साजंती। तो आपण माने वीडियो देखुथांतु, ब्लॉग को पूरा देखंतु, डिटेल्स आ भितर मु कहबी। आउ एमती मझे मझे मु जॉब ब्लॉग नै के आसबी आपण मानक पई। जदि आपण मानेकर किछि प्रश्न अछि ताले मते जणेबे। तो चलंतु आज कोन कोन सब वैकेंसी अछि जानिबा। तो दुबई रे गोटे फैसिलिटी मैनेजमेंट पई एटा जो बाहर छी पोस्ट। तो फर्स्ट पोस्ट अछि सीनियर एमईपी सुपरवाइजर। एमईपी सुपरवाइजर होछि मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग जो एमईपी रहला तीनटा। तार हेड सुपरवाइजर मेन सुपरवाइजर तार सैलरी होछि 5,800 माने अराउंड 1,36,000 पाखापाखि 37,000 पाखापाखि हम। तो तापर नेक्स्ट रोची एमईपी सुपरवाइजर ता तल जोड़ा कि 4,500 रही जोड़ा कि 1,00,000 टका पाखापाखि हम। आउ तापर रहला एमईपी टीम लीडर। तो टीम लीडर सुपरवाइजर एमईपी सुपरवाइजर तीन टंग पोस्ट रहला सेटा रहला 4,061 दिराम। आउ गोटे अछि बीएमसी ऑपरेटर बीएमएस ऑपरेटर सैलरी होची 2,800। आउ रहा जो मैंने इलेक्ट्रीशियन करथिबे आईटीआई फाईटीआई करके इलेक्ट्रीशियन करथिबे से मानकर सैलरी रहला 2,800। आउ जो मैंने एससी रे एक्सपीरियंस अछि एससी टेक्नीशियन से मानकर सैलरी भी 2,088 45,000 पाखापाखि हम। आउ जो मैंने रहला प्लम्बिंग करछंती प्लम्बर रे तांकर एक्सपीरियंस अछि से मानकर सैलरी होछि 1,856 टका। तापर तांकर तो जहाँ रहिला तांकर सब फैसिलिटी रहिला हाउसिंग सब से सब फैसिलिटी रहिला। आउ रहिला इलेक्ट्रो मैकेनिकल टेक्नीशियन जो माने करछंती से मानकर सैलरी रहिला 2,088। आउ जो माने स्वेरेज वाटर टांकी रे ट्रीटमेंट रे माने प्लांट रे जो माने अछंती से प्लांट रे जो माने काम करछंती जहार एक्सपीरियंस अछि तांकर सैलरी होची 2,88। आउ जो माने चिल्लर रे एक्सपीरियंस अछि मैकेनिकल इंजीनियरिंग पिला भी चिल्लर एक्सपीरियंस रछंती। आउ जो माने जानि चंदी किछि चिल्लर एक्सपीरियंस से मानकर सैलरी होची 2,088। आउ जो माने जूनियर इलेक्ट्रीशियन जूनियर प्लम्बर से मानकर सैलरी रहउची 1,740। आउ जो माने फर्नीचर किबा कारपेंटर काम जानि चंदी से मानकर सैलरी भी रहउची 1,740। तो आउ रहिला तमकर जो एकोमोडेशन देछि लेखि जेठी फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइड करिवो। खाया पिया भी ता भीतर फूडिंग रहउची जो आपन ऑफर लेटर सब सेतर मेंशन करता है फूडिंग केते दबो ओवर टाइम केते टंगा दबो सेटा आपन जो ऑफर लेटर पाइबे सेटा जानिबे। तो आउ गोटे जिनस मु आपन मानन कहबी जो माने इंटरव्यू दबाकू जाउछन रिसेंटली मोर गोटे गां पिलाटे इंटरव्यू दबाकू जाइथिला बहुत वयस्क लोक की आस्ते से मानन सब काटिला माने 23 वर्ष रु 37 वर्ष जो माने 23 वर्ष रु कम से मानन से संगे संगे काटि दबो इंटरव्यू बेले। आउ 37 ईयर परे से मानन भी काटि दबो। तो एई एज लिमिट जो मानकर अछि तो से माने जानतु जाइकी इंटरव्यू फेस करंतु। आ जो मनकर सर्टिफिकेट सब अच्छी आईटीआई डिप्लोमा सर्टिफिकेट सब से नहीं जाइए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जब किसी अच्छी आप मैंने
ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମର ଗୋଟେ ଏଜେନ୍ସି ଅଛି, ତାର ନାଁ ହେଉଛି ଆସ୍ମାକ୍, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଗଲ୍ଫ ରିଜନ୍ ପାଇଁ ଦେଖେ। ବଟ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆସ୍ମାକ୍ ନୁହଁ, ଆସ୍ମାକ୍ ନୁହଁ, ଆସ୍ମାକ୍ସ, କିନ୍ତୁ ଆସ୍ମାକ୍ର ଟିକେ ଅଲଗା, ASMAX, ଆସ୍ମାକ୍ସ କନସଲଟାନ୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଅଛି। ମ୍ୟାଙ୍ଗଲୋରରେ ଅଛି, ନିୟର ନେଲିଖାଇ ରୋଡ୍, ନିୟର ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଅଲ୍ ରାହାବା ପ୍ଲାଜା, ମ୍ୟାଙ୍ଗଲୋରରେ। କାରଣ ବହୁତ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ମୋର ଭିଉଅର୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଠୁ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରି କହୁଛନ୍ତି ଭାଇନା ଆମେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ରହୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜବ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ତ ସେଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ, ତ ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ସେଠି ୱାକିଂ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ପସିବୁଲ୍, ସେମାନେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିକି ଯାଇକି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବେ। ତ ସେମାନେ ବି ଯାଇକି ଦେଇପାରିବେ। କାରଣ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେଠି ଆମର ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଟେଲର ଦୋକାନ ଅଛି, ସେମାନେ ମ୍ୟାଙ୍ଗଲୋରରୁ। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି ତୁମେ କେମିତି ଜବ୍ କ'ଣ ପାଇକି ଆସିଲ? ସେମାନେ କହିଲେ ଆମର ସବୁ ବୋଧେ ଏଜେନ୍ସି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ସେଠି ମ୍ୟାଙ୍ଗଲୋରରେ। ତ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ସବୁ ଏଜେନ୍ସି ନାଁ ସବୁ? ସିଏ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଏଜେନ୍ସି ନାଁ କହିଥିଲା, ତା ଭିତରୁ ଏଇ ଆସ୍ମାକ୍ସ କନସଲଟାନ୍ସ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି। ତ ଆଜି ମୋର ଗୋଟେ ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ପିଲାଟି ଏଇ କମ୍ପାନୀରୁ, ବାଙ୍ଗାଲୋର ସେ ରହୁଛି, ତ ଏଇ କମ୍ପାନୀରୁ ସେ ଅଫର୍ ଲେଟର୍ ପାଇଛି। ତ ମୋତେ ସେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେୟାର କରିଥିଲା। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ନାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ କମ୍ପାନୀ ବିଷୟରେ ଜଣାଇ ଦିଏ, ଯେଉଁମାନେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଇକି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଡେଟ୍ ହେଉଛି 19 ତାରିଖ ଦିନ ଅଛି, 19 ଜାନୁଆରୀ 2025। ତ ଏଇ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯାଇକି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ। ତ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଦେଉଛି, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ବଗେରା ଦେଇଦେଉଛି, ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଦେଇଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଇମେଲ୍ କରନ୍ତୁ, CV କରନ୍ତୁ। ଫର୍ଦର ସେମିତି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ପସିବୁଲ୍ ହେଉନି ଯିବା, ତ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର CV ସେମାନେ ରଖି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାକିପାରିବେ, ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର କେବଳ ସେଇ ଆସ୍ମାକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ମୁଁ କଟକରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ସେଇ ଯେଉଁ ମୁଁ ସେୟାର କରିଥିଲି, ତ ସେଇମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଇପାରିବେ। କେତେ ପଇସା କ'ଣ ମୁଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଜାଣିନି, ବଟ୍ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି 50-60,000 ସେମାନେ ଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଜେନ୍ୟୁଇନ୍, ମାନେ ଠିକ୍ ଠାକ୍। କାରଣ କିଛି ପିଲା ଏଠି ଅଛନ୍ତି 80-90 ହଜାର ଦେଇକି ଆସନ୍ତି ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମରୁ, ଗଞ୍ଜାମରୁ। ତ 50-60,000 ଇଜ୍ ଓକେ। କାରଣ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଖାଲି ତ 20,000 ପଳାଉଛି, ପ୍ରୋସେସିଂ ଚାର୍ଜ ଅଛି, ଭିଜା ଅଛି, କେତେ କ'ଣ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବେ, ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇପାରିବେ। ତ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି +2 ପାସ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ମେସେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ମୋ ପାଇଁ କାମ ଦେଖ। ସେମିତି ଏଠି କେହି ଆଣୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଲୋକକୁ କେହି ନେଇକି ଆସୁନାହାନ୍ତି କମ୍ପାନୀ। ଏଠି ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେଉ, ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ସବୁ ବାହାରୁଛି, ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ହେଉଛି ଏଜେନ୍ସିମାନଙ୍କୁ ବଲ୍କ ଆମାଉଣ୍ଟରେ ଆଣିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସେଠି ଯାଇକି ନିଜେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିକି, କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିକି, ଫାଇନାଲ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିକି ଆଣୁଛନ୍ତି। ତ ଜଣଜଣିକିଆ ଆସିବା ପାଇଁ ଏଠି ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଆଉ ରେଫରେନ୍ସ ବି କାମ କରୁନି। ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଟ୍ରାଏ କଲିଣି, ନିଜେ CV ଯାଇକି ଦେଉଛି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ତୁମେ HRକୁ ପଠାଅ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ, ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ ଆଉ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୁଡ୍ ଲକ୍। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଆମକୁ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ବି ଅଲଗା କିଛି କମେଣ୍ଟ ଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ହେବ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।